अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने YouTube चैनल पे अपने इंतहाई मोहतरम दोस्त भाई चौधरी अफजाल अहमद भट्टी का पहला इंटरव्यू नशर करने की रिसारत कर रहा हूँ। तो आज उनसे दिल की बातें करनी है, तो शुरू करते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भट्टी साहब क्या हाल है? ठीक है जी? बिल्कुल ठीक खान साहब, आप सुनाए ठीक हैं? आजकल क्या हो रहा है भट्टी साहब? बहुत बहुत मुबारकबाद। एक तो आपको चैनल की जनाब, आपने एक अच्छी काविश का आगाज़ किया है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मेहरबानी जनाब। अच्छा, आजकल जनाब नज़र बहुत कम आ रहे हैं, किधर होते हैं? सर मैं बिल्कुल फील्ड में ही हूँ, और वर्कर आदमी हमेशा फील्ड में ही होता है और फील्ड में ही रह के काम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरे पास अजमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ताजरों के मसाइल के हवाले से भी सारा दिन शहर में, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी फिर रिलेटेड हूँ, अपनी NGO है उसका भी हूँ, लायंस क्लब का मेंबर हूँ। तो अभी ह्यूमन राइट्स का जो ज़िली जो है वो चेयरमैन, मेरा नोटिफिकेशन तकरीबन आलमोस्ट होने वाला है। अच्छा भट्टी साहब, आप ये बताएं कि आपका मुस्लिम लीग नून से एक ताल्लुक़ है, उसके कारकुन भी हैं। ये ज़िले में जो आजकल हो रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखें, ये तो ग्रुपिंग या जो जिस तरह के अभी नून लीग के तंजीमी हवाले से जो हालात हैं वो आलमोस्ट हर पार्टी में होते हैं, और मुखालफतें और तनकीदें जो हैं हर पार्टी में होती हैं, और वर्कर के साथ नाइंसाफ़ियाँ भी हर पार्टी में होती हैं। चूँकि मैं नून लीग का वर्कर हूँ और मैं नून लीग की बात करता हूँ, तो नून लीग में भी ये अनफॉर्चुनेटली कुछ नाम नहाद लोगों की वजह से या पैराशूटर की वजह से जो है वो ज़्यादतियाँ वर्कर के साथ, जो नज़रियाती वर्कर हैं उनके साथ हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये सरासर पार्टी को ख़त्म करने और जो है ना एक जो पार्टी में वर्कर जान डालते हैं उस जान को ख़त्म करने के बिल्कुल ये की तरफ जा रहा है जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं। तो मैं इसकी मज़म्मत भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि कायदीन को ये समझना चाहिए, और वर्कर अगर है तो पार्टी है, और पार्टी वर्कर के साथ ही जो है, और स्पेशली नज़रियाती वर्कर के साथ पार्टी का जो अरूज और जो ज़वाल होता है उसमें वही खून देते भी हैं, नारे भी लगाते हैं, और खून पसीना एक कर देते हैं, और जब चूरी खाने का टाइम आता है तो पैराशूटर आ जाते हैं। तो इस तरह ये नाइंसाफ़ी है वर्कर के साथ, और मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ज़िला मंडी में मुस्लिम लीग नून दोबारा से इक़्तिदार में आ सकती है? जी 100% इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही इक़्तिदार में आएगी। और जैसा कि मंडी बहाउद्दीन एक ज़िला जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और ये बिल्कुल, मैं ये नहीं कि मैं नून लीगी वर्कर हूँ तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन हर बंदा ही जानता और मानता भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो किला है वो मंडी बहाउद्दीन है। और मंडी बहाउद्दीन में आज भी देख लें जिस तरह के हालात थे, उसमें एक MNA और एक MPA की सीट जो है मुस्लिम लीग नून के पास है, और आज भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, हल्का एन 79 के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो हमारा मंडी बहाउद्दीन का? और इसमें सर ख्याल इंशाल्लाह नून लीग का ये अब कैंडिडेट जो भी आता है वो विन करेगा इंशाल्लाह। ये तो पार्टी का फैसला है, वो देखें जी, पार्टी जिसको टिकट देती है हम वर्कर मनोन उसे तस्लीम भी करेंगे, और इंशाल्लाह उसकी पूरी अच्छा, सपोर्ट करेंगे। आप ये बताएं इलेक्शन लड़ेंगे कि आप सोशल सेक्टर में, सियासत में, हर जगह आप छाए हुए हैं। आप सिर्फ इतना ये बता दें, क्या आप ये टाइम कैसे दे पाते हैं इतने कामों में, इस सोशल वर्क के लिए, सियासत के लिए, और दोस्तों के लिए, और घर में बीवी बच्चों के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं? हाँ जी, बड़ा मुश्किल ये काम है, और बड़ा मुश्किल सवाल भी है कि अब मैं ऑन ईयर आपसे ये बात करूँ तो मैं बताऊँ, वाकई बहुत मुश्किल होता है जी। हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वकाला कम्युनिटी है, चाहे सोशल कोई सर्कल है, दोस्त अहबाब हैं, ग्रुपिंग है, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अजमन ताजरान है, लायंस क्लब है, मेरे दोस्त अहबाब, हल्का अहबाब भी, ये सारे मुझसे सवाल करते हैं कि यार तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। तो असल में जब एक बंदा, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, बाकी जितनी फील्ड्स हैं वो मेरे बतौर सोशल वर्कर ही मैं उस पर काम करता हूँ।
اور یہ ایک شوق کے تحت آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر شوق ہے اور آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور سچی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو بھی کر رہا ہوں یہ غریبوں کی اور لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت پیش رکھتا ہوں اور رکھا ہوا ہے. اور اس پہ پھر جب آپ دنیا ایک سوشل سرکٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کو مینج کرنا پھر ظاہری بات ہے اس کو آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو میں ظاہری بات ہے جی اب اس سرکل میں آ چکا ہوا ہوں, اور میں چاہے مشکل میں ہوتا ہوں, پریشانی میں ہوتا ہوں, جیسے بھی جو بھی حالات ہوتے ہیں میں اس کو انشاءاللہ مینج کرتا ہوں. اچھا, اس میں یہ بھی ہے نا کہ ظاہر ہے جب آپ نے سوشل سیکٹر میں جانا ہے, سیاست میں جانا ہے, یا کوئی بھی آپ کا اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آج اس دور میں گاڑی کی ضرورت ہے یا سورس آف انکم کی ضرورت ہے, آپ یہ بتائیں آپ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ سورس آف انکم جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے جو ہمارا کلچر ہے اس میں اگر ایک بھائی باہر چلا گیا ہے یا کوئی کسی بھائی کا اچھا سیٹ اپ بن جاتا ہے تو الحمدللہ ہمارا بزنس بھی ہے, بہت اچھا بزنس ہے ایلومینیم کا فالیہ روڈ پہ, اور پورے پنجاب لیول پہ ہے ہمارا جو ہے الحمدللہ. تو باقی بھائی بھی ہوتے ہیں, باہر بھی ہوتے ہیں, تو بزنس ہمارا زیادہ ہے سیٹ اپ. تو اس میں ظاہری بات ہے جی پھر میرا شوق ہے اور میرے بھائی جو ہیں وہ اس میں میرا سپورٹ کرتے ہیں. بڑی بات ہے جی, اس دور میں بھائی اگر آپ کو سپورٹ کریں یہ تو ظاہری بات ہے جی ٹوٹل بھائی سپورٹ کرتے ہیں. آج کل تو خون سے فائدہ لوگوں کے, لیکن یہ آپ کے لیے بڑا جناب یہ آنر کی بات جی ہے بہت شکریہ کہ آپ کے جی. بھائی جو ہیں وہ آپ کو ہر فیلڈ میں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں آئندہ آپ کا کیا پروگرام ہے, بلدیاتی یا قومی صوبائی اسمبلی الیکشن لڑنے کا کوئی ہے سیاست میں آنے کا پروگرام؟ نہیں جی, سیاست دیکھیں نا جی, ورکر کے لیے سیاست ایک میدان ہوتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کونسل کا الیکشن ضرور لڑوں گا. اور دیکھیں جب بندہ میدان میں آ جاتا ہے تو پھر سیاست کرنی ہو تو پھر وہ جو بھی میدان ہو اس کے لیے آپ کی پارٹی آپ کو سپورٹ کرے گی؟ پارٹیاں جی دیکھیں حالات و واقعات کے مطابق پارٹیاں سپورٹ کرتی ہیں, جیسے حالات ہوں گے اس حساب سے پھر پارٹی سپورٹ کرے گی. تو اچھا یہ بتائیں آپ اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں؟ آپ تو سارے 24 گھنٹے فیلڈ میں رہتے ہیں, وہ کیسے ٹائم دیتے ہیں؟ بس جی یہ دیکھیں نا, میں نے آگے آپ سے عرض کی ہے کہ یہ مینج کرنا پڑتا ہے. آپ اپنی فیملی کے لیے ظاہری بات ہے وہ بھی میری ذمہ داری, تو ٹائم تو دینا پڑتا ہے اور ٹائم دیتا بھی ہوں, اور بس یہ میں مینج کرتا ہوں الحمدللہ. اس میں یعنی کہ اس پہ میری سستی کوئی نہیں ہے کسی کام میں بھی. جو میں نے شیڈول رکھا ہوا ہے جو بھی وہ اس حساب سے میں چلتا ہوں. بڑی بات ہے بھٹی صاحب, آپ نے ہر فیلڈ میں اپنا جو ہے نا وہ لوہا منوایا ہے, تو آپ بہت خوش ہوئی آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ جو ہے جناب آئندہ بھی آپ سے بات چیت اسی طریقے سے جو ہے وہ جاری رہے گی اور گپ شپ لگتی رہے گی. آج جناب بھٹی صاحب سے آج انٹرویو لیا ہے. بھٹی صاحب جی بہت سوشل ورکر بھی ہیں, سیاسی کارکن بھی ہیں, اور ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ نے اپنا لوہا بنوایا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام اچھا لگے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.